الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. Abwabul umrati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil umrah qabla al-hajj faqala la ba'sa wa qala i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ay hujja qabla ay hujja. Wa anhu radhiyallahu anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qila lahu kam i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'an ihdahunna fi rajab. Qala as-sa'il fa qultu li Aisyah ala tasma'ina ma qala Abu Abdurrahman inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umrat ihdahunna fi rajab. Qala yarhamullahu Aba Abdurrahman ma ta'mara umratan illa wa huwa shahiduhu wa ma ta'mara fi rajabin qattu. Jadi ini kalau ada ikhtilaf tentang boleh tidak umrah sebelum haji, ini ada jelas keterangan bahwa boleh kata surat Abdullah bin Umar. Dan Rasulullah juga umrah sebelum haji, termasuk ada kemuliaan bila umrah di bulan Rajab. Sebagian begitu kata. An Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila kam i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'an umratul Hudaybiyah fi dzil qa'dah haitsu saddahu al-musyrikun wa umratan min al-'am al-muqbil fi dzil qa'dah haitsu salahum wa umratul Ji'ranah id qasama ghanimata Hunain. Qultu kam hajja qala wahidatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa fi riwayatin annahu qala i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu radduhu wa min al-qabil umratal Hudaybiyah wa umratan fi dzil qa'dah wa umratan ma' hajjati. Jadi fadilahnya umrah itu hebat, luar biasa, bisa menghapus dosa-dosa yang berlalu di antara dua umrah. Semoga kita bisa haji umrah. Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala i'tamara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzil qa'dah qabla an yahujja maratain. An Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yurdifa Aisyah wa yu'miraha min at-tan'im. Wa anna Suraqah bin Malik ibn Ju'sum laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Aqabah wa huwa yarmiha faqala alakum hadhihi khassah ya Rasulullah qala bal lil abad. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, ini Suraqah bin Malik bin Ju'sum ini yang ngejar Rasulullah ketika hijrah, yang dijanjikan hadiah. Dari cerita Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Hadis Aisyah radhiyallahu anha fil haji taqarrara katsiran.
wa qad taqaddama bi tamamihi. Wa anha fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha fil umrah walakinnaha ala qadri nafaqatiki aw nasabiki. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma annaha kanat kullama marrat bil hajun taqulu sallallahu ala rasulih Muhammadin laqad nazalna ma'ahu hahuna wa nahnu yawma idzin khifafun qalilun dhahruna qalilatun azwaduna fa'tamartu ana wa ukhti Aisyatu wa Zubair wa fulanun falamma masahna al-bait ahlalna thumma ahlalna min al-'ashi bil hajj. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghuswin aw hajjin aw umratin yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi thalatha takbirat. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Ini tekniknya kalau kita takbir, Rasulullah sering takbir setelah beliau pulang dari peperangan, haji, umroh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalahu Ughailimatu bani Abdul Muttalib fa hamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfahu. An Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatruku ahlahu kana la yadkhulu illa ghutwatan aw ashiyatan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatruka ahlahu lailan. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara dawhatil Madinah aw da'ana qatahu wa in kanat dabatan harraka wa zada fi riwayah min hubbiha. Ini dalil kata para ulama hubbul watan, mencintai tanah air. Rasulullah itu kalau naik kendaraan, datang di perjalanan, kemudian melihat Dawhatil Madinah, gerbangnya kota Madinah. Auda'na qatahu wa in kanat dabatan harqaha. Jadi beliau itu semangat, dipacu, lihat. Dan yang lain min hubbiha, karena beliau mencintai Madinah. Wajib Pak, kenapa mencintai negara kita seperti Rasulullah mencintai Madinah? Mungkin ada seorang ulama dari pendahulu kita yang menyatakan hukum watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Cuma kemarin itu ada yang mengatakan hadis. Sebenarnya bukan hadis. Ketika dikaitkan dengan iman maka ada kewajiban. Dalam arti cinta tanah air itu bagaimana kita melestarikan, menjaga dengan ibadah. Kalau anak bakti sama orang tua, kalau pelajar rajin belajar, kalau guru rajin mengajar, itu termasuk bagian daripada hubbul watan atau mahabbatul watan, cinta tanah air. Bukan sekedar pas karnaval gitu. Artinya dalam praktek cenderawunya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, cinta tanah air itu ditampakkan kalau Anda seorang anak bakti sama orang tua, sebagai rakyat patuh kepada pemerintah, dan sebagai pemerintah memberikan teladan yang baik. Itu namanya cinta tanah air. Termasuk tentara dengan polisi, termasuk kasaan itu besar. Nilai-nilai ibadah karena menjaga suatu negara. Mereka bagian abdi negara, orang-orang yang mendapatkan tugas dan amanat untuk mengabdi terhadap pemerintah. Jadi mereka itu bagus.
Cuma kadang entah kenapa, atau mungkin mereka orang-orang mereka banyak menyaksikan citra polisi itu orang saya kan kan oknum. mungkin sampai beda apa gitu canda lu kok mengenali polisi itu dekat gitu karena takut menambah mending jalan kan ada tilang apa gitu kan. Oke. Dan itu kadang memang canggih oleh oknumnya dijadikan kesempatan, bukan operasi yang resmi gitu kan. Bagus kalau penindakan. Mungkin pas kadang event TBC tawar menawar harga Iya, dan yang memprihatinkan itu dulu karena kadang selatan di Sero polisi sejak apa itu jadi kadang dengan harga yang sangat rendah katanya sehabisnya rokok itu masjidnya rokok kadang begitu. Nah itu yang tidak dibenarkan, itu bukan abdi negara namanya gitu kan, rusak negara. Oke. Jadi bukan rusak negara. Iya kan. Jadi cinta tanah air ini penting Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Jadi orang yang safar nikah ada banyak hal yang dia tidak bisa sehingga disebut bagian daripada adab. Diuji ketika kita dalam perjalanan. Makanya doanya orang yang bepergian itu ampuh nanti dia waktu musafir sampai dia pulang ke rumahnya. Tapi mereka aneh bab masalah umroh dengan kalau ada rencana ibu mau umroh kadang kan ada dipertanyakan rema umroh ada kita haji kan begitu kan. Boleh. Bagaimana Rasulullah melakukan umrah itu sebelum beliau melaksanakan ibadah haji. Dan sahabat Abdullah bin Umar ketika ditanya boleh tidak umrah sebelum haji, la ba'sa. Su'ila an umrah qabla haji, faqala la ba'sa. Cuma perlu digarisbawahi ketika anda kemampuan dan tidak menggugurkan yang wajib yang mesti. Mungkin karena sebenarnya dalam materi Syafi'i sama-sama wajib, umroh itu wajib, haji juga wajib. Nikah. Nah, kalau yang orang punya uang, punya kemampuan dia untuk haji, kemudian dia ada haji, umroh saja, itu yang tidak boleh sebenarnya. Nah, karena sekarang nikah program yang harus dijalani ada daftar tunggu, kadang penantiannya akan panjang, kan gitu. Banyak orang-orang menarik keuangan mereka yang ada di bank rencana untuk haji itu. Berarti keterangan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa haji dengan umroh itu hukumnya wajib. Apakah ketika melaksanakan umroh duluan, apakah bisa menggugurkan dengan yang haji ini, Ustaz? Kalau sama-sama misalnya mengatakan ini wajib, tak bisa menggugurkan karena umroh itu bukan haji. Tapi kalau haji sudah pasti ada umrohnya. Cuma meskipun menyatakan sama-sama wajib itu, Ustaz. Oke, kita dalam fikih pernah mengaji dulu bahwa umroh itu sudah hukumnya wajib. Kalau fikih kita yang belajar gitu. Andai ada dari sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib, kalau yang jelas haji itu lain, umrah juga lain. Makanya ada kalimat berbeda pembahasan tentang umrah dan haji. Kemun pun haji ini pasti umrah. Nah, sehingga ketika kita punya kewajiban haji sementara hanya dibayar dengan umroh,
itu tidak bisa menutupi kewajiban hajinya. Qadhu haji sebenarnya maksudnya kalau orang itu mampu secara lahir batin, dhahaban wa iyaban, berangkat dan pulangnya, sekaligus juga tidak tertunda dengan masa yang panjang. Karena mungkin kan kadang orang pun usianya sepuh gitu kan, harus menunggu sekian tahun lamanya, mereka pertimbangkan iya kok mau gitu kan. Setelah ada pandangan panjang berarti ulama mengkaji lagi. Mungkin ada pengkajian. Oke, jadi mereka bisa dijadikan jawaban kalau kita ditanya sama orang tentang hukum umroh sebelum haji. Ya Allah, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala Abdul Muhsari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kun hasiran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta tamara 'aman qabilan. Ibn Umar radhiyallahu anhu أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم من الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم قبل أن يحرقه وأمر أصحابه بذلك. عن كعب بن أجرة رضي الله عنه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبة فرأسي يتهافت قبلا فقال يؤذيك هوامك. قلت نعم. قال فاحلق رأسك. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو نسك بما تيسر. وعنه رضي الله عنه في رواية قال نزلت بي خاصة وهي لكم عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب جزاء الصيد ونحوه. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أنا. فأنبئنا بعدو بغيقته فتوجهنا نحوه وبصر أصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتم فأبوا أن يعينوني فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتأهنا وهو قائل السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أسمحك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خاشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم ففعل. فقلت يا رسول الله إنا أصبنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابك كلوا وهم محرمون. وفي رواية أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ومنا المحرم ومنا غير المحرم فذكر الحديث. وعنه في رواية أنه لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليك قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحم لحمها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعبنا جثامة الليثية رضي الله عنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. عن عائشة رضي
من الدواب كلهن فاسق يقتلن بالحرام الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار منى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها وإذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزع فويسك ولم أسمعه أمر بقتله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وعن الأدب بوحجينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما Nabi Muhammad ni kan canduk ni kan wasat ras Kemana? mungkin jadi bagus memang ihtajama bercandu itu bagus. Udah juga ada kan dulu mana Ustaz. Itu guru tombo apa yang tenggul ka anu. Tadi pikir lu ka ada kan dulu. Dan bulan lambaran muhrim mereka melakukan ada banyak muhrim mereka kadang orang kan biar yang tidak boleh dinikah ya. Mereka salah mahram yang betul ada tamu muhrim kadang gitu kan mahram muhrim itu bedanya. Jadi kalau mahram orang yang dilarang dinikah, kalau muhrim orang yang sedang ihram. Di Nabi Muhammad ni kayak ihtajam ini di sini belum pernah tengok. Tapi bagus nih manfaatnya. Tapi jangan dengan tadi nama tombo nih. Dulu tuh waktu Pak Ustaz kan lu kan kira atau tombo ya. Bukan kan tombo. Gila tombo. Berarti yang kita tombo ada kesunahan nih enggak boleh terus. Gimana terus? عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قيل له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فصب الماء على رأسه وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. Yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi kalau kamu punya hutang pada manusia, bayar. Kenapa hutang sama Allah pada bayar? Begitu. Jadi ada seorang sahabat datang ke Ibn Abbas, perempuan namanya sahabiah Juhainata dari Juhainah. Ini nadar, orang tua saya nadar ya Rasulullah untuk haji. Tapi belum haji sampai beliau wafat. Apa saya bisa menghajikan untuknya? Bisa. Nah, haji anha. Silahkan kamu kerjakan untuk dia.
Araiti law kana ala ummiki tainun akunti qadiyatan anha. Bagaimana pendapat kau seandainya ibu kamu itu punya hutang, kamu mau atau mau bayar? Iya, dia sudah bayar sama Allah. Allah lebih berhak untuk mendapatkan pembayaran itu. Jadi di sepo di keluarga sebelum wafat umpamanya menyampaikan sesuatu. Kalau dikira tanah, dikira masjid, dikira kau bagaimana? Kau bagi rujuk sini laksanakan nadarnya orang tua itu laksanakan, termasuk haji, termasuk hal-hal saya mau tak saya kok dikit sekali kok pembangunan lagi wah kemenangan kok kemenangan diskotik kita masa neser sepoi soalnya masih saya gitu kalau tak dusung pak resepo maka dengan sebagai pesanannya kita tidak melaksanakan misalnya kebaik diskotik kalau kan tidak dilaksanakan yang tak dusung justru mereka beruntung amal buruknya tidak kerjakan, tidak dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi mereka khusus untuk saya fokus saya haji lah, ini umroh, lah sedekah, lah yon solo saya nggak ya, untuk setara dengan kau di bumpak kun, anu atau terus mana simpan, kadang begitu. عن ابن سائب بن زيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن أمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. Ini kekhususan orang yang umroh di bulan Ramadan. Mereka saya sering ibadah Pak di orang-orang atau PT-PT yang akan menyelenggarakan umroh di bulan Ramadan. Itu hebat. Kencana kurang padat di haji atau bahkan haji bersamaku kata Rasulullah. Hebat. Umroh di bulan Ramadan. Insyaallah ya baik. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 أزواجا قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجبني ونقتني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام المسجد ومسجد الأقصى. عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عاشقا هذا بين ابنين قال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشيا قال إن الله أن تعذيب بهذا نفسه لغني وأمره أن يركبه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستغني لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكم بين لبتاي المدينة
على لسانه قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه. عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم البينات حرام ما بين عائد إلى كذا من أحدث به حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل فمن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي النفس الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. Kama yanfil kir خبث الحديد. khabathal hadid. Kama yanfil kir. Jadi Madinah ini adalah daerah yang bisa merubah keberadaan manusia yang tidak baik menjadi baik. Di Madinah mereka merupakan satu daerah yang istimewa betul. Ta'kul qura, mereka katakan Yathib, namanya Madinah. Jadi orang mereka mengakui Madinah dengan sendirinya itu akan dirubah, kotoran-kotorannya itu akan digelontorkan sebagaimana kotoran-kotoran yang menempel di besi itu di epa tadi oleh pandai besi itu. Kenapa? Nayeng-nayeng itu karatan. Jadi Madinah itu memang hebat. Nah, cuma Rasulullah katakan, orang mengatakan Yasrib itu bukan, itu Madinah. Jadi dirubah sama Rasulullah. Yasrib dirubah menjadi Madinah, kota yang indah, yang penuh berkah luar biasa. Ya Allah, terdoa ke Madinah saja. Semoga baik terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Humaid radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk hatta ashrafna 'ala al-Madinati fa qala hadhihi tabatun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat la yaghshaha ila al-awafi yuridu awafi as-sib'i wa tayri wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min muzainata yuridani al-Madinata yatqana biwanamiha fayajidaniha wuhushan hatta idza tabalagha saniyatal wada' kharra ala wujuhihima. An Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuftahu al-yaman fayati qaumun yabisuna yatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu asy-syam fayati qaumun yabisuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wa tuftahu al-iraq fayati qaumun yabisuna fayatahammaluna bi ahlihim wa man ata'ahum wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Seperti hayat ular, ini ular kembali ke lubangnya, seperti ular kembali ke dalam juhriha. Jadi iman itu akan kembali besok ke Madinah. Artinya keindahan, kemuliaannya di mana terbit, kuatnya, indahnya, kemuliaannya yang dipancarkan oleh para sahabat, generasi yang terbaik
yang dicetak oleh Sayyidina Muhammad Allahumma SAW. shalli alaihi. Luar biasa, luar biasa. Jadi Imam Madinah ini termasuk Qaul Madinah. Orang itu tak bocor, menang Madinah itu bocor Madinah, hebat. Jadi mengingat boleh sampai tembung lagi, ini kan itu tembung. Nah, artinya beda adan, tak selientar gitu baju, ya tungi ngaji data gitu. Kalau di Madinah itu, hebat, semangat, dia memang dirubah. Nah ini iman ini juga gambarannya apa ya? Akan kembali keindahan, kemuliaannya gitu. Seperti ular yang akan kembali ke dalam lubang juhuriha nanti dikala julen dong mah ular julen nanti kembali juga. Jadi iman dulu. Baik, silakan. عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأكل أهل المدينة أحد إلا الماء كما الماء الملح في الماء. عن أسامة رضي الله عنه قال أسرف النبي صلى الله عليه وسلم داءة من أطعام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. عن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رؤب المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ماد إلا سيطوءه الدجال إلا مكة المدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة ينزل بعد سباخه التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون لا. فيقتله ثم يحيي فيقول حين يحيي والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم. فيقول الدجال اقتلوه فلا يسلط عليه. Ini hebat, bisa diterima, hebat, sampai. Jadi ujian ini berat. Orang yang saya mati bisa mati, orang yang saya miskin dia bersuki. Makanya ini fitnah besar saja. Orang-orang yang biasa luar biasa. Tapi nastete pada kejadian pesuki atau tempat kerja. Karena kadang kita itu lebih senang ya, lebih cenderung dengan yang model-model seperti itu. Nah terus عن جابر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أكلني فأبى 3 مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. Ini doanya Rasulullah, ya Allah jadikan Madinah itu 2 kali lipat apa yang telah Engkau berikan ke Mekah dari barokah. Jadi barokah ini kan disuruh dilipat gandakan oleh baginda Muhammad SAW. Oke. Ada ulama yang mengatakan kalau Mekah itu garapan yang melakukannya Nabi Ibrahim. Di Madinah itu Rasulullah SAW. Mari terus.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ika Abu Bakr wa Bilal fa kana Abu Bakr idza akhadhu al-humma yaqulu kullu imri'in musabbahun bi ahlihi wal mautu adna min shiraqi na'lihi wa kana Bilal idza uqli'a anhu al-humma yarfa'u aghiratahu yaqul ala layta shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawlin idhirun wa jalilun wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yaktuwan li syamatun wa tufin wa qala Allahumma an syaibata min rabi'ata wa udbata min rabi'ata wa umayyata min khalafin kama akhrajuna min ardina ila ardin wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma habbib ilayna al-madinata ka hubbina makkata al-ashadda Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahhihha lana wa qul hummaha ila al-juhfati qalat wa qadimna al-madinah wa hiya awba'u ardillahi qalat wa kana buthanu yajri najlan ta'ni ma'an adina